ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷа ва касавардрои азиз чиқарен созен хубен саломатиятон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 15 апрели 2023 1000 рубл баробар ба 133 сомону 50 дирам. Навори пачка имрӯзара гӯштем ки ма чира гап мезанам. Мошини хундаи саната 2012 сол астай. Замин астай дар ноҳияи Муминобод, якадай шаҳри Душанбе квартира дар Корай, хонаҳои заминӣ арзонак сар мешавад ин ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, хона астай дар шаҳри Бохтар ва хонаи заминӣ астай дар шаҳри Ваҳдат. Квартираҳои арзонак астай дар ноҳияи Ҳамадонӣ ки Московский, квартира астай дар шаҳри Исор ва квартираи арзон астай дар шаҳри Душанбе. Қизиқи видео ҳамие ки як заминаи бардурои азиз 14000 сомон. Заминаи 14000 сомон ва се комната квартираи 145000 сомонаи. Бардурои ғарибам шумо метавонед ки як замина 104000 рублда бихарен ва се комната квартира 1,86000 рублай. Ва дигар чизҳои арзонам роӣ кардагам. Видео имрӯзро ба қизиқ то охша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи хонаҳо шумода маъқул мешавад. Мисли ҳар вақте аддона лайкира бишхен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. Ана ака меҳрем усуста. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хуб ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардор бор ҷамъ мешавад. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдураҳмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. нарх бо маслиҳати ай бардор ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардор фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. бардурои аз як мегзарем ба як миллион имрӯза бачааш ки дор навора сар мекунад ба қазиқ то охирша тамошо ки видеора. хона десем бардурои аз қародора дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара намош Қурғунтепа, қишлоқи Биби Хурам, ай вокзал ҳами Қирған Синираи Душанбе 3 километр дур. бардурои азиз, қишлоқи Биби Хурам меганаш. ҳами вокзали Қирған Синираи Душанбе 3 километр дур. 4 сотиқ заминаи 3 дархона кардагӣ, кухни баня дар дуруншай, ремонти хонаҳо миёна ай мега. овсвеч ҳастай уҷратор 100%, дар треза паталокош задагӣ. бардурои аз хеле ки дар сурат десен, нарша мега ки 250000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава ва алиша мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар. бардурои азиз, занг зада маслиҳат кунен, ё бихаренеш ё алиш кунен ба квартира. пули урусиқати 1,872,000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш бардурои азиз WhatsApp дора, занг зада ё бардурои азиз ё бихаренеш ё ба квартира дар шаҳри Бохтар алиш кунен. дӯстони азиз, касе ки ай шаҳри Душанбе квартираи фурӯшӣ дорен, мара бо диққат гӯш кунен. якад ай шаҳри Душанбе квартираи фурӯшӣ дар Корай. квартира ай кадом территорияш дар Корай? ай пеши бозори Корвон, пеши бозори Саховат, 65 микрорайон, Гипрозем, 46 микрорайон духонага квартира боша мега. сумаш то 190-200,000 сомонира боша мехара. суми яка бардурои азиз тайёр будай. касе дошта бошен, ҳами якада занг бизанен. ва яка гуфтагия ки фораша мошини Кемри 3 метам, мошини Кемри 3 вагони метам, болоиш сум метам. бардурои азиз, ин номерои телефонаш аст, WhatsApp дора. ана чихеле гуфтам бардурои азиз, квартира дар Корайша ё мошини Кемри 3 мета, болоиш сум. квартира то 200,000 сомон боша ай шаҳри Душанбе дар Корайша. дӯстони азиз, мегзарем ба 3 миллион имрӯза лайкора фаромӯш накунен. квартира десем бардурои аз қародора дар ноҳияи Ҳамадонӣ, яъне ки пештар номаш Московский, кӯчаи Исмоили Сомонӣ дабуда. бардурои азиз, дом деэтажа. сехонага квартира дар дим этаж қарор дора. бардурои азиз, ремонт кардагӣ, пула бутев будро зиндагӣ ки овсвеч мега ҳастай уҷратор 100%. ана поёни ҳами бардурои азиз квартирада бо хонаи ҳавлигӣ ҳам дора мега. баня ҳоҷатхонашам дошта. бардурои азиз, нархи квартира дӯстони азиз 145,000 сомон мега. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусиқати 1,860,000 рубл мешидай. марҳамат, занзда квартира арзон аз ноҳияи Ҳамадонӣ бихарен. поёни хона да бардурои азиз ҳавлӣ ҳам дора.
دوستانی عزیز، در ویدیو پیشین گفتم که خانه ارزان شهر وحدت جواب مونه نه بردور از یک خانه ارزان مدارایی کردن با دقت گوش کنین. خانه دیسین قرار داره در شهر وحدت دهه تنگایی در چهو 4 سوتیق زمینه 3 در خانه قطعی کلیدارش کردگی حمام در درونش بوده. خانه بردور عزیز ریمون کردگی اچ خیلی دیسین او سویچ میگه پستهانی هسته حجت 100% برنی خانه در آشخانه بانیا حجت خانه دگدون خانه داشته. گردی خانه بردور عزیز محکم کردگی دروازه چسبوندگی خلاصه همش تیارای مدروی زندگی میکنی. نرخ بردور عزیزم 180,000 سامانی میگه کمتر ارزان میشوه و صاحب خانه گفتگی که کسی خانه را بخره کراوات و موتور اوش پدرکه. دوستانی عزیز نمره تلفنش واتساپ داره بردور عزیز زنگ زده 180,000 سامان بخرینش. پول روسی قطعی 1,348,000 روبل میشیده. دوستانی عزیز یک ماشین چای فسانی خشور گپ میزنیم بعد زمین کوارتیرا دا میگذاریم. بردور عزیز ماشین فروشی خوندای صنعت ای. بردور عزیز خوندای صنعت بسیار ماشین زوران. سالی برآمدش 2012 سوزشوارش بنزین ابیا موتورش 2 لیتر. بردور عزیز کاروبکش автомат حجتوش نو کردگی میگه. آدرس بردور نوحیه شهر توز در قرار داره. نرخ ماشین 118,000 سامانی میگه. 118,000 سامان. کسی خریدار باشه بردور عزیز با ارزان میشوه. پول روسی قطعی 883,000 روبل میشیده. مرحمت زنگ زده مصلحت کنین. بردور عزیز بسیار میگم که کانال دا پادپیسات سکنه یگون چیز ارزان میخره. اینا بردور عزیز کسی که ما دا پادپیسات سکردگین حوزی همی زمین از زنگ بزنین بخرین. کسی که پادپیسات سکردگین هستین ممکنه این ویدیو مرا دمو پاس تماشا کنین. ده امروز بردور عزیز 15 اپریل اینا زمین دیشین قرار داره در ناحیه مومن آباد دهه دیلالو 8 سوتیق زمینه او سویچ میگه هسته و مگذرانش تمام. همسایه او سویچ دارن. اجرتش بردور عزیز 100% بوده. قریبی زمین در مکتب زمانوی کردیسن. مغازین رای کالونش نزدیک بوده. انا صاحب زمین در سببی که سروش سومش در کاره برای همو ارزانش کرده. نرخش بردور عزیزم 14,000 سامان میگه. کسی خریدار باشین ارزان میشوه. پول روسی قطعی 104,000 روبل میشیده. زنگ زده مصلحت کنی. بردور عزیز بسیار وقت میگن که از ناحیه عبدالرحمن جامی خانه ارزان بمان. اینا بردور عزیز چند قشیده بود خانه ارزان از ناحیه عبدالرحمن جامی نبود. اینا بردور عزیز امروز ما در یک تا خانه ارزان روی کردگم با دقت گوش کنین. خانه دیسین قرار داره در ناحیه عبدالرحمن جامی دهه سرگهی گفتگی. ناحیه عبدالرحمن جامی دهه سرگهی 9 سوتیق زمینه در خانه قطعی کلیدارش کردگی. خانه ها بردور عزیز ریمون نداره میگه. آشخانه حمام آغل داشته. او سویتش 100% هسته. نرخ خانه را بردور عزیز 145,000 سامان میگه. کسی خریدار باشه با سودا میشوه. بردور غریبم پول روسی قطعی 1,86,000 روبل میشیده نرخش. خیلی همی هشتم رکلام ده یشوخی کنیم. بچه و چه خیلی کفه تلخ بزکی با فکرم خود بردیسه. اگه برای چی گپ گفتم؟ برای کی گفتم که اگه کوارتیرای ارزان گوش کنیده شیرینر. کوارتیر دیسین قرار داره در شهر دوشنبه ناحیه فردوسی. دو خانگاه کوارتیر در 6 متر قرار داره 44 کوادراتنی متر. دوم نواسترویکا کوارتیر را نوریمون کردگی میگه. صاحب کوارتیر بردور عزیز بسیار معلومات دادگی نیست. فقط نویسگی که کوارتیر در شهر دوشنبه پایان کاروان در قرار داره. نرخش 175,000 سامان. ارزان میشوه نمیشوه نویسگی نیست. بردور عزیز پول روسی قطعی 1,310,000 روبل میشیده. خریدارو یعنی زنگ زده مصلحت کنید. بسیاری وقت بردارو میگن که از شهر ایسار کوارتیر ارزان بمان. اینا بردارو از کوارتیر دیسین قرار داره در شهر ایسار. دو خانگاه کوارتیر در 7 مترش قرار داره 44 کوادراتنی متر. دومای پیشینه کوارتیر ریمون داره گفتگی.
бардруи азиз соҳиби ана квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Ҳисорай, ана ҳамаш ҳастай, ҳама чизош тайёрай мега ва медрои зиндагӣ мекунӣ. Нархша дӯстони азиз 310 000 сомон мега арзон мекуна. Пули урусӣ қати 2 миллиона 322 000 рубл мешидай. Марҳамат бародарои азиз, касе харидор бошен зан зада квартираи арзонаи шаҳри Ҳисор бихарен. Ҳамаш тайёр бутай, медрои зиндагӣ мекунӣ. бародарои азиз, бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин, замин, хона, квартираҳои арзонроӣ кардан ҳаракат кардам, барои шуморо нархи навоша гуфтам. Фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. маъқул шуда бошад дӯстони азиз, як дона лайки бипара барои дастгирӣ кардани мо бичиқен. Касе дар канали мо меҳмонин, форатон ки ҳамин канал замин, хона, квартираҳои арзон, мошинои арзон бихарен, каналда подписатсия кунен. ва бародарои азиз, видео як додарака мемонам, агар имконият боша, шароитотон боша, дар ин моҳи шарифи Рамазон ягон сомонӣ ё ягон рубли ёрдамаш кунен. Касе ки бародарои азиз шароити мисол сумпартоӣ надорад, дар комментария дуоӣ некунен. Худованд нигаҳбонтон боша. Хаяка. дӯстони азиз, додараке дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз будая 3-4 рӯз пасаш ай зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидай, баъди сирх шидан сиёҳ шидай. Дигар илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шидай, почааш ай зону камтар болотар баридиянд. ҳозираш дар ин видео дар беморхонаи бардро 1 ҳафта пас, 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава. Падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд, чанд қе мисол зуршон мераса бардро ана хайр кунанд, гуфтаге барои дорувош мисол бо барои ҳамин додарак я чӣ мешава. номрои ина мисол падаршам мондагим, номрои картаи душанбе ситишам мондагим бардро, агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен.